हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे आसी तोलिया आम बिलर झुड़ंग एटा आप मुझे देखु बिलर ये सब जह्नी लगी मझे भंडा गछ लगी एपटे भी भंडा गछ सब लगी तले कलरा लगी पोटल फोटल सब लगी पूरा विलेज भाई पूरा ओरिजिनल पाइब। ये मो ककई कुनाका कुनाका कौन आंच बैगण ये पोटल लगी पोटल ये सब यू जिते एरिया देखुं ये सब कलरा पोटल भंडा ये पूरा फुल एरिया पूरा चाष हो कहीं आम चाषी टोका बात तो सही है। यहाँ आलू लगी आलू गचरा मर जाए आलूरा सब तड़ा हम एटा जह्नी आमर भी आम बिलर भंडा लगी आम भंडा गछ देखी पूरा ब्लैक ग्रीन पूरा डीप ग्रीन मुझे कहते आलू बिल ये देखो ये गछ सब मरी जाइए ये गछ सब मरी ये आलू खोलू खोलू हो आलू ताड़ी देकी पड़े मु एका आसनी मो सान भूणी आसी मो भर तोलिया तोड़ कौन खाली लाइक कमेंट और शेयर करो ते किए कहले कहते से करदे से जानना दर्शक आउ बोका दर्शक जहाँ पूरा चालाक मो ऑडियंस पूरा चालाक ऑडियंस यही आम भंडा गछ आम भंडा गछ ये लगी सब ये सेपटे लगी लाउ झुड़ंग ये कौट लगी ओह सेपटे एक्चुअली मुझे जानी मुझे तो गाँव में ठीक है आम मो सान भाई कौट लगे मुझे जानी लाउ आमर फोपड़ा हो लाउ काटी पारनु बुढ़ा हो जाए सब फोपड़ा है ये हूँ लाउ आमर फोपड़ा है यहाँ हूँ आम लाउ बिल जो लाउ गछ लाउ कसी आपको देखा ये तो ये सब लाउ कसी ये भंडा गछ ये बोधे पूरा माने हाइब्रिड ठार बोधे आउ अधिका बोधे कि गछ एटा कहीं एत छोट बेलू भी फुल आसला हाथ हाथे खंडे हम गछ फुल आसी देखा क्लोज करके देखा कि ना मुझे जानीपारनी फुल फुटला अल्प दिन भर हो नानी खुशी आस सेपटू जा झुड़ंग बिलू जाऊँगी एक्चुअली मुझे झुड़ंग तोड़ा झुड़ंग टमाटो अल्प गछ लगी तो हूँ टमाटो 5-6टा गछ लगी झुड़ंग ये लगी झुड़ंग लगी ये आम बैगण गला बेलू बैगण भी 2टा नहीं जीव मो बापा कहते बैगण 2टा आणु ओके सब तोड़ी फास्ट झुड़ंग जोता खोलनी लक्ष्मी रागिबे से हत लक्ष्मी पाक पैसा आसुनी से आप लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना खाओ माँ कसम। पोक खाई जाइए पोकरा सब पोकरा हो जाइए से ब्याग पाखु एति पर्यंत तोली तोली आसली ये थुआई ब्याग पाखे थुआई आई मो सान भौणी धरती भी थुआई आहरी एत पर्यंत अच्छी हारी जाऊँगी आज्ञा बहुत दिन है किसी करनी आसिक पहुँचिकी सागे सागे कम कला बेलू अटा कौन हो नई नई करी कंचा झुड़ंग गोटे खाइली ब्यूटीफुल टेस्ट बढ़िया लगे आप देखी थे आगे पदार रोच
ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ଲୋକ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଲରେ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପଛ ଭଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର, ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଆମର, ଏପଟେ ଲାଉ ବିଲ ହେଇ ଆମର। ଏଇ କୈଳାସ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାପ ନା କୈଳାସ ଆଇଛ। କୈଳାସ ଭାଇ ବୁଢ଼ାପକୁ ଭାଇ ଆଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ କରୁଛି। ହଁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଔଷଧ କିଏ ଯାଇଥିଲି କୋଉଥିରେ? କଲରାରେ। କଲରାରେ? କଲରା ଉଠି ଭଣ୍ଡା। କଲରା ଉଇଥି ଭଣ୍ଡା। ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପୋଟଳ ଲାଗିଛି, କହୁଛ? ସବୁରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାପା ଭାଇ ବି ଆସିଲାନି, କହିଥାନ୍ତା ଆର ଶଳା ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କେତେବେଳେ? ସକାଳେ। ହଁ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ମନେ ପକେଇଲା। ହଁ କହିଲା ଆଉ ତୁ ଆସିଲୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ଆମ ନାଉ ବିଲ ପୁରା ଏଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଛି, ସେ ବୁଢ଼ାପାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଡୁବୁରିରୁ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ଝୁଡ଼ା ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଡୁବୁରିରୁ ଆଇଛୁ। ଏଇ ଇଏ ଆଉ ଏ ତ ମୁଁ, ଆମେ ସବୁ ଡୁବୁରିରୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ତୁ ତୋଳି ପାରିବୁନୁ? ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ହାରିଗଲୁ? ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଭାଇ କହ ବେ, ବଡ ଭାଇ କି ବେ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। ଝୁଡଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଏଠି ଥୋଇଛୁ, ଏଇଟା ଅଧିକା ଜୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ହେଇ ଏଠି ଝୁଡଙ୍ଗ ଥୋଇଛୁ, ଏଇ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ହେଇ ମଝିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଏଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଝୁଡଙ୍ଗ ଥୋଇଛୁ। ଏ ଗୁଡୁ ଏରା ସବୁ ପୋକରା ହେଇଗଲା ରେ। ହଉ ହଉ। ହେଲୋ ଖୁସି, ତୋର ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ତୁ ମୋର ଟିକେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଦେଉନୁ। 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଉ ହଉ। ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନରେ ଆଇଥିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କସ୍ମେଟିକ୍ରୁ, ତୋରା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ। ଏଥର କହିବୁ। ହଉ ଏଥର ମୋତେ କହିବୁ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୋତେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁ ସବୁ ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଏରା ସବୁ ପୋକ ନା, ତୋର ପୋକ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି। ମୁଁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଫ୍ୟାନ୍ ତ, ମୁଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବି। ଗୁଡୁ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୋଳି ଦେଉଛୁ? ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ। 8 ଦିନ ବିଲରେ ଖଟିଦେଲେ ଫେରେ ଅଭ୍ୟାସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଶୀ ଟୋକା ବା। ଖୁସି, ତତେ ତୋ ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ? ତୋ ଭଲ ନାଁ ବିଲେଇ। ଖୁସି ବିଲେଇ। ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ତୋ ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବା। ତୋ ନାଁର ଅର୍ଥ ବର୍ଷିକାରେ ବି, ଲ ଏକାରେ ଲେ, ହର୍ଷେଇ ବିଲେଇ। ଆମର ଏବେ ତୋଳା ସରିଗଲା, ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବି। ତା ଦେହରେ ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସବୁ ପୋକରା ହେଇଯାଇଛି ଲେଟ୍ରେ।
ଧନ ଇଆଡ଼େ ଅନଉନୁ ଅନା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନା। ଧନ ତୁ ବିଡ଼ା କରିଦେବୁ ନା ଏଇରେ ବିଡ଼ା କରିଦେବୁ ନା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇ ବା ଦେଖୁନ ଏଇ ମାମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆଈ କରୁଛି ଆଉ କିଏ କରିବ ତୁ କଅଁଳା ଛୁଆଟେ ତୁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତୁ ବା ବଡ଼ ହେଲୁଣି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ବା ଅଡୁଟି ହେଇଲୁଣି ବା। କିଏ ପାଗଳା କହୁଛି ମୁଁ ମାମୁଁକୁ ପାଗଳା କହନ୍ତି ଏ ତାକୁ ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେନି ତା ଗାଲୁ ଗୁଡ଼ୁ ନା ନା ଏ ବୋତି ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟିମି ପାଟି କରିବୁନୁ ଏଲେ ଲେ 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 ଏଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ବିଲରୁ ଆସିକି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା କରୁଛୁ ମୋ ଭଣଜା କି ରୋଲ ବାହାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ଗରିଲା ହେଇଛ କି ଆଜି ଆଇକି ସାନ ଆଇକି ଡରେଇ ଦେଲ କେମିତି ଡରେଇଲ ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜ ହବ ଦେଖିଆ ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜଟା ହଲେଇ ଦେନି ଟିକେ ଲାଞ୍ଜଟା ଶୁଣ ହନୁମାନ ତ ଉଡ଼ନ୍ତି ତମେ ତ ଉଡ଼ି ପାରୁନା ହନୁମାନଙ୍କର ଗଦା ଥାଏ ତମର ଗଦା ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରିଛ ଠାକୁଆଇ ବାଡ଼ିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।